बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़न खिताबत का हमारा ये दूसरा दौरा है, लेकिन फ़न खिताबत का सबसे अहम तरीन दर्स आज का दर्स है, और वो ये है कि मजलिस या तकरीर का मौजू कैसे इंतखाब करें। ज़ाकरी और खिताबत में सबसे मुश्किल तरीन काम एक ख़तीब के लिए यही है कि वो मौजू को किस तरह से इंतखाब करे। अज़ीज़ान, वैसे तो ये है कि ख़तीब को चाहिए कि वो जितना जल्दी हो सके अपने मौजू का इंतखाब करें। जैसा कि अल्लामा तालिब जौहरी साहब से पूछा गया कि आप नए साल की तैयारी कब करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया 12 मुहर्रम से, यानी पूरा साल मुहर्रम की तैयारी करते हैं। इसी तरह से सफ़ीर आज़ा नदीम सरवर साहब जो अपने नोहों की तैयारी करते हैं, और आप जानते हैं कि मरकज़ी तख़य्युल उनका अपना होता है, वो भी पूरा साल तैयारी करते हैं और फिर उसके बाद उनके बेहतरीन नोहे आप समात करते हैं। लिहाजा एक ख़तीब के लिए सबसे अहम तरीन काम ये है। आज का दर्स क्योंकि नए और पुराने तमाम खुतबा हज़रात के लिए है, और ये है कि हम किस तरह से अपने अशराए मुहर्रम या खमसाए मजालिस या एक मजलिस का मौजू का इंतखाब करें। इनके लिए हमारा एक अहम तरीन यही दर्स है, और इस दर्स में हम कुछ चीज़ें बयान करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे पास बुज़ुर्ग उलमा और खुतबा के अशरे छपे हुए मौजूद हैं, अल्लामा तालिब जौहरी साहब, अल्लामा अली नकवी साहब और दीगर मुख्तलिफ़ खुतबा के। तो यूँ तो आपको छपे हुए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आपको अशरे मिल जाएंगे, लिहाजा इस पर हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, इससे हट कर हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। लेकिन याद रखिए, चंद चीज़ें हर ख़तीब के लिए, चाहे वो नया है, चाहे वो पुराना है, चाहे आपका खमसा मजालिस है या अशरा मजालिस है, चंद चीज़ें आपको हतमन हर अशरे और हर खमसे में बयान करना ही चाहिए, भले आपका मौजू जो भी हो। आइए हम उसको आपकी खिदमत में बयान करते हैं। मसलन मौजू है वाक़या गदीर, मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिस मकाम पर ऐलान किया गया। वाक़या मुबाहला, वाक़या हदीस किसा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत और इस्मत अहले बैत अलैहिस्सलाम पर ज़रूर गुफ्तगू करनी चाहिए। इसी तरह से हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जंगी हालात व वाक़यात, हक़ को बेहतर अंदाज में और मुस्बत और दलाइल से पेश करें। ये है आपका हर सूरत में मौजू जो भी हो उसके अंदर बयान करना चंद चीज़ों को। अब इसी तरह से यह है कि आपकी खिदमत में बयान करना चाहेंगे, इनमें से अक्सर मौजू हमने पढ़े हुए हैं और नेट पर मौजूद हैं, लिहाजा उन मौज़ूआत को आपकी खिदमत में बयान करते हैं। आप सर फहरिस्त इसको आप अपने पास महफूज कर सकते हैं, और इन्हीं में से भी आप किसी को इंतखाब करके पढ़ सकते हैं, और अगर चाहें तो इनमें से अक्सर मौज़ूआत हमारे ही अपने चैनल पर, जो कि यूट्यूब पर है, मौलाना सैयद जावेद नकवी के नाम से चैनल, और वहाँ पर आपको फ़न खिताबत के एतबार से और भी बहुत सारे दुरूस मिल जाएंगे। जैसा कि ये हमारा दर्स नंबर 95 है, 95 नंबर ये दर्स है, और हमारे दर्स भी दो तरह से होते हैं, जिसका ताल्लुक थ्योरी के साथ होता है। बाज़ दफ़ा हम उसको मिंबर से बयान करते हैं और बाज़ दफ़ा यहाँ किताब खाने से, लेकिन जिसका प्रैक्टिकल के साथ ताल्लुक है वो हमारे दुरूस सिर्फ़ और सिर्फ मिंबर से बयान किए जाते हैं। तो आज का दर्स क्योंकि थ्योरी के साथ ताल्लुक़ रखता है, लिहाजा आपकी खिदमत में इस अंदाज में हाज़िर खिदमत है। तो आइए सबसे पहला अशराए मजालिस और खमसाए मजालिस के लिए जो मौजू इंतखाब है, सीनियर और जूनियर तमाम खुतबा के लिए। नंबर 1 तौहीद और विलायत। नंबर 2 तौहीद और मकाम अहले बैत। नंबर 3 उसूल सीरत अहले बैत। नंबर 4 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वारिस अंबिया हैं। ये मौजू हमारे ही चैनल पर मौजूद है। 2012 में
ہم نے پنجابی امام بارگاہ کوئٹہ میں پڑھا تھا، یہ آج بھی یہ موضوع ہمارا موجود ہے۔ اسی طرح سے حسین منی و انا من حسین، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کے 2 جلدوں میں یہ کتاب موجود ہے، جس میں ایک آپ کو کتاب یہاں پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اسی طرح سے مقصد اور فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام، اس کے بعد ہدایت اور کربلا، امامت اور ولایت، حق اور حقیقت، قرآن اور حقیقت اہل بیت، قرآن اور اہل بیت۔ یہ بہت ہی ایزی موضوع ہے، اوپن موضوع ہے، اس میں آپ دل کھول کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جونیئر حضرات کے لیے بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اسی طرح سے حقیقت محمدیہ اور علویہ، یہ آپ محرم میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عبادت اور ولایت، یہ بھی بہت اہم ترین موضوع ہے، ہم نے اس موضوع کو پڑھ رکھا ہے اور ہمارے چینل پر یہ موضوع موجود ہے، ایبٹ آباد کے مرکزی امام بارگاہ میں پڑھا۔ اس کے بعد کرامت اور ولایت، عزاداری اور انسانی تکامل، یہ 5 مجالس بھی ہے اور ہمارا ریکارڈ شدہ ہے۔ یہ صاحب الزمان امام بارگاہ گلستان جوہر کراچی میں ہم نے پڑھا تھا، اور یہ ہمارا موضوع اس وقت نیٹ پر بھی موجود ہے، اور یہ بہت ہی اہم ترین موضوع ہے، عزاداری اور انسانی تکامل، یعنی اس کے ذریعے سے انسان مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے عقیدہ اور جہاد، علم اور اہل بیت علیہم السلام، جس کے لیے موضوع ہے آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فضائل اور خصائص اہل بیت، فضائل اور خصائص، اور بالخصوص خصائص اہل بیت پر ہمارا اپنا ہی پڑھا ہوا موضوع موجود ہے کہ ہم نے یہ امامیہ مرکزی ٹرسٹ حیدرآباد میں پڑھا ہے اشرا، یہ بھی آپ کو نیٹ پر مل جائے گا۔ معارف اہل بیت، معرفت اور مودت اہل بیت اور معیار مودت اہل بیت، مقام اہل بیت قرآن کے آئینے میں، بہت اہم موضوع ہے۔ ہدایت الہیہ، یہ بھی ہمارا اشرا نیٹ پر موجود ہے۔ اور اسی طرح سے صراط اور شفاعت، یہ بھی اہم ترین موضوع ہے۔ یہ تھے 5 مجالس اور 10 مجالس کے مختلف موضوعات۔ اب نئے خطبہ جو کہ پہلی دفعہ وارد ہو رہے ہیں، ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ ایک پورا 5 یا 10 صرف ایک موضوع پر پڑھ سکیں، تو ان کے لیے ہم نے چند موضوعات انتخاب کیے ہیں کہ جو ایک ایک کر کے وہ پڑھتے رہیں، یعنی ڈیلی ایک نیا موضوع انتخاب کریں اور پڑھیں۔ وہ یہ ہے کہ توکل، توکل کے معنی، توکل کیا ہے، توسل اور توسل کے معنی اور توسل کیا ہے، اسی طرح سے شفاعت کے معنی اور شفاعت کسے کہتے ہیں، معرفت اہل بیت، جنگ خیبر اور جنگ خندق، اور اسی طرح سے مولا علی علیہ السلام کے جنگی حالات۔ ایک موضوع بہت ہی اہم ہے، معراج نبی، فضائل علی، بہت اہم موضوع ہے۔ قرآن اور امام حسین علیہ السلام، واقع غدیر اور مباہلہ، یہ تو آپ کو حتماً پڑھنا چاہیے۔ آیت تطہیر، یعنی حدیث قصہ والا پورا واقعہ، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آیت ولایت، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اسی طرح سے آیت اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ان آیات کے اوپر بھی ہم نے فن خطابت کے دروس میں باقاعدہ طور پر ان کی تفسیر کو خطابی انداز میں بیان کیا ہے۔ جو حضرات چاہتے ہیں کہ وہ بھی ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ چند موضوعات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، لیکن نوٹ وہ یہ ہے کہ آپ اپنا احاطہ علمی کو ضرور محسوس کریں کہ آپ کے پاس کتنا مطالعہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو 5 مجالس پڑھنا ہے تو آپ کے پاس علمی میٹر آپ کا تقریباً 1 عشرے کا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ احاطہ علمی کو مد نظر رکھیں گے۔ پھر یہ ہے کہ
मुखातब शनासी हमारा अलग से इसी चैनल पर दर्स मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें बाकायदा हमने सब चीज़ों को बयान किया है। मुखातब शनासी में ये करना होगा कि आप कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ के हालात और वहाँ के मुताबिक आपको अपना मौजू का इंतखाब करना चाहिए। बाज़ मुश्किल हैं मौज़ूआत, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मसलन बहुत पढ़े लिखे मजमे में, शहर के मजमे में ही पढ़े जा सकते हैं। बाज़ सलीस मौज़ूआत हैं, वो भी आप सादा से अंदाज में आम तौर पर आम माहौल में पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल ये बहुत ही अहम तरीन एक इंतखाब मकाम को देखते हुए आपने अपना इंतखाब मौजू करना है। उम्मीद है कि परवरदिगार आलम हम सब की मदद फरमाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद।